Bawa. Oats kari sama days. Tawat. O, tara. O, sa'yo may duty ni mo, Brad. Panggabiin na ka, Brad. Panggabiin na ka. Panggabiin na ka. Kani sila? 6 packs mo tanana? Oo. Tulo, 5 ka TTP o saka SSW. Ikapito rin. Shacho chip. Pawahay lang bag. Ito lang bag nga kuan. Lupad ra ka. Buyo lang sa kuan. Sa plano. Napa dito ko? Time check. 11:55. Oh, hawd mingawa. Oh. Kamera do adre. Oh. Mingawa man. Mingaw. Ito po. Fire another day, another deployment asad. Oh. Mengugok naman ka, master. Hello. Bawal 6 packs deployment for June 2. So, ugma, nanapod tayo 11 packs. Ugma master bro. Pas ka, ugma. 11 packs na po, ugma. Wala man na si Mildred, ugma. Bulyo. Si W. Tapos siminto lagi. Ha? Tapos siminto. Minga man. Naglaban. 4:15 ang departure time o 8 AM. Oh. Ang Cebu Narita kuan alas 4 niya ang kuan Cebu Narita gihapon pal Ano nagtuto? alas 8 sa buntag. Laon na yung natin. Na naman dire. Kuyog naman dire. Kana mang beglaki. Ano ugma? Ha? Ugma ba? Alaw na ugma. Alaw na 15 Hindi alaw na 15. ang kuan departure. Departure so alas 11 sila. Yes. Alas 10 ta. May kuan naman ta, drop naman ta. Nabunar na master. Ah, SSW. Yos. Condition kay master. Condition para bukas. Okay, vlog ni. Oats kari sama this for June 2 deployment. Yeah, SSW ni siya. Light color. Oats kari sama this. Ay, ang page pala. SW guys. Okay. Wane mo una ninyo? Sekarang sama des. Yeah, kari sama this. Sekarang sama des sih. Oats kari sama this. Pinakalle ta. Ay, nay gihanin ninyo for si Robert? Ay, sensei. Na? Kisi kada? Ah, paligwa. Lamat. Oats kari sama this. Amping Mister.